ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, баличкои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, заминхаро, мошинхаро, квартирахоро ҳама каса хубен. Имрӯз 2 майи соли 2025 сол 1125 сомона 80 дирам дар бонки Эсхата ирӯза наворда. Тамошо кунед азиз. хонаҳо фақат аз дохили Душанбе, беҳтарин хонаҳо бо нархҳои арзон навор мекунем. то охир тамошо кунед. بعد دوستان برای رکلام مراجعه بکنید. زمین، ماشین، خانه، کوارتیر چیزی باشه روی کنید. نوارهای بعدینا در یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام رکلام گذاری کرده در کوتاه‌ترین مدت فروخته میتونید بچه عزیز. به خاطر پیشرفت کانال سعودو تیوی نوار در لایک ها رامونین در کانال باشه پادپیسات سکنین تا آخر تماشا کنین. بهترین خانه ها برای شما نوار میکنیم. نواری پگاهنی، نواری ماشینای فروشی میشه. خلاص تماشا بکنیم. چیزی باشه روی کنین. در کامنتر نویسین از کجا از کدام تریتورها تو چند سومونه خانه در کار اعلان از هر میکن توقی تماشا کنید بچه عزیز. هموطنان عزیز، کدام شما در مسکو или Московский область کار و فعالیت میکنین و خواهشی بازرگانی کردن به وطن دارین، شرکتی اکای نوزیم گروزاپیروز کشت توصیه‌تون میتیم که طول یک چند ساله که اویدمی سیستم کار و فعالیت میکنن. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر آمده به جوزستان بارتون میگیرن، پشتی هر هفته بارشون به جوزستان میرسه. بار برده می شود. به دوشنبه، حصار، رگر، شهرینو، وحدت، یووان، وسه، کلو، فرخور، همدانی، جلیکول، قمسنگیر، وخش و دیگر گوشه و کنار توریستان می رسونند. مرامت بارتون از دومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زده روی کنین. انشاءالله بزودی بارتون دوستان عزیز می رسه. میگذاریم به اولین زمینی فروشی امروزه. زمینی فروشی روی کردن که در ناحیه دنغره جماعتی دهه جرتپه دوستان عزیز. 8 تیغ زمین داکمنت هست. آب سوید دوره، همسایه ها زندگی دورن. مقصد بیتونش 3 در خانه هسته. مگزین قریبیشته. نرخ 65,000 سومانی باز معامله کرده میشه. همین حالت کردین دوستان عزیز. زمینش 8 تیغ، مردم همسایه ها کم بیش زندگی کردن دوستان عزیز. آب سویدش هم خلاص کم نداره. میگه خیلی که صاحبش خرید کرد. با معامله داره 65,000 سومانی. کسانی که خواهش کردین از دنغره زمین رو نوار کنین، مرامت دوستان برای شما بهترین زمین اسپید کنین. 65,000 سومانی ارزونه که بگیرین شما بچه عزیز. لایک ها رو میمونین در کانال پادپیسات میکنیم. چیزی باشه روی کنین رکلام گذاری کرده فروش نمیگذاریم برادر عزیز. اوی زمین در رقم‌های دستی واتساپ شون خودتون مراجعه کنین از اون کانال ما سعودو تیوی. میگذاریم بعد دومین خانه فروشی. خانه فروشی نزد حولگی قبول کردیم که در شهر دوشنبه کراتگینسکی دوم کوچه زمینای کمچین میگه. خب 4 کامناتا 6 سوتیغ زمین داره دوستان عزیز. حجت تیغ پاسپورت هست، سرتیفیکات داره. خب 15-20 پس تیار میشه خلاص دوستان عزیز. همسایه ها همش آدمای خوبن، خوب زندگی دارن. آب برق مشکل نمیشه و خیلی درست زنگ زنین. باز از نزدیک صحبت میکنیم. از اون کانال شما زنگ زنین با معامله میشه. خب 4 تا پدوال داره دوستان عزیز، 4 در خانه داره. خب کاروبکا خلاص 6 تا تیغ زمین. یگان سوال باشه در واتساپ شون در رقم‌های دستشون میتونین حاضی با پرسونشن. نرخ 350,000 سومانی. از اون کانالی ما سعودو تیوی زنده خود خود با ارزون تو بکنم بچه عزیز. چی سوالو باشه اویدی خونه دستی واتساپ گذاشتیم خودتون پرسین. 4 سوتیغ 6 سوتیغ 4 کمتا. خب کارتگینسکی دا قرارداد برده. میگذاریم با سومین کوارتیر فروشی مرزا. کوارتیر فروشی هسته که یک کمتا کوارتیر در سوکل اتاج تهخانه قرارداد برده عزیز. یک کمتا 41 متر کوادراتی در دوشنبه در طرفهای زرافشان زرنسور پیش تاکسی رگر حصار شهر برادر عزیز. نرخ کوارتیر 250,000 سومان. کوارتیر بهترین ریمونت زمانوی ریمونت کردگی دوستان عزیز. همین که پدوال تهخانه در قرار دارد. 41 کوادراتی یک کمتا دوشنبه زرافشان 250,000 خانه را میگه. نو ریمونت کردگی آب گرم و خنک دارد. یگان سوالای ایلوگی باشه در رقم‌های واتساپ شون میتونین دوستان زنگ زنین. پریامویا میتونین واویلونای زنگ زد پرسون شین. ریمونتاشا بود کردن. همین حالت کسی میخره 250,000 با معامله سوزان داره. مرامت باز معلومات پراشه سوالای ایلوگیشه از اکمان رقم‌های اخیرش 770 باز زنگ زنین بگیریم برادر عزیز. چقدر در ویدیو میبینین ریمونتای زمانوی خوشتوک خانه پونه تمام شده برای زندگی تپا تیرای
уже мардум зиндагӣ дорад. Мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 4 этаж 43 метри квадратӣ. хонаҳои зуд рӯй карданд. бовар кунед, ҳар як хонаҳои қабул кардем бо аз дохили душанбе. Аз душанбе хонахар бошен тамошо кунед. Бача азиз, бовар дорем ягон хонаҳа, ягон квартира аз навор меоем. хоб дуҳуҷрага квартира дар 4 этаж 43 квадратный метр шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. 385,000 сомонӣ. илтимос просто так мега интересоват ки аз зангмо назанен, ғаммо натиен. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, Колхози Россия. ҳамин ҳола ҳамин территория 4 этажа доми дар 4 этаж духонага 43 квадрата срочно фурӯхта мешавад. маълумот боз маълумоти пурраша, саволҳои иловагиша аз ватсапшон, аз номери дастӣ занг зада пурсонашон бардар азиз. ремонти хушрӯи замонавӣ кадагӣ 385,000 сомонӣ. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар дуюм бошиёна 50 квадратный метр дар тарафҳои док. шаҳри Душанбе, территория док дахарор бардар азиз. خب امکانیتی دو خانگه کدن هم داره چونکی 50 کвадрат ҳози мардум 38-40 квадрат ду хонага кесан темболи 50 квадрати коробка бардар азиз. чоркунҷа ҳастай. хоб дари тирезаҳои главни мега таъмир ҳастай дӯстон азиз. перегородка надорад. дар ҳаштум хоб ошиёна мақсад шкатур карде сандалчи дуюм этаж 50 квадрат як ҳуҷрага 375,000 сомонӣ. хуб маълумоти пурраша метавонед аз соҳибмулк бигирен. алиш намешава, кредит намешава, фақат ба суми нақд. номерои дастӣ мегзорем. саволи иловагида худтон дӯстон азиз занг зад пурсем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомата квартира дар 9 этаж 48 метри квадратӣ павороти Лелингара, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки бардар азиз. хуб маълумоти пурраша занг срочна. доми тайёр, иҷозати ремонт ҳастай назди роҳи калонай, коробка кардагӣ 9 этажай 48 квадратай дуҳуҷрага 265,000 сомонӣ. касоне ки хоҳиши харидор дорен маълумоти пурраша саволи иловагира дар ватсапшон 5385 метавонен занг зада пурсонашон бардар азиз. ватсапшон хуб номери дастиам вавилоншон кор мекуна. чиқар мебинен коробка хона дуҳуҷрагаи 48 квадрата пашти 50 квадрат ду хонаи нормали мешавад 265,000 сомонӣ. хуб аз наворда лайкҳо рамонен чизе барои фурӯш боша роӣ кунед. реклама гузорӣ навораи бадна дар ютуб, тикток, инстаграм аддоши дастгирӣ шава Саудо ТВ навор мекуна бари шумо фақат тамошобино дастгирӣ лайк поддержка подписатсия бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира ҳастае ки дар аввалин этаж 45 метри квадратӣ бардар азиз. хуб чӣ хел мебинен хонаҳо беҳтарин ҳолат ҳамин ҳолат пад абои таппа тайёрай. хуб 255,000 сомонӣ меган. гипразем чимтепа, шаҳри Душанбе, духонагаи 45 квадрата дар якум этаж хона пад абои тайёрай техпаспорт дора. об светш ҳастай шкатур кардагӣ шпаклёвка кардагиай. хуб абоиша мезанен зиндагӣ чотка мешавад. дуюм этаж адрес гипразем. хуб 4 километр то хонара дуҳуҷрагаи якум этаж 45 квадратный метр бардар азиз. маълумоти пурраша мегирен 255,000 сомонӣ. навор ки маъқул шуда боша лайкҳоро мезанем. дар комментария менависем ки навор маъқул шид. маълумоти иловагӣ аз соҳибмулк метавонем занг занем вавилонашам кор мекунам. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ду комната дорои 2 сотих замин дар Душанбе. 2 сотих замин и хеле калон ҳисоб мехӯрад чунки бениҳоят нарх наво айрӯи миллион қиматай. Душанбе дар гипразем қарор дора, ҳуҷҷат дора. хуб боз дар қафои хона боз мега ҳавлӣ ҳам дора ба ғайри 2 сотих. барои сохтан мақсад мешава ай бозори деҳқон 10 дақиқа пиёда роҳ то хонара масофа дорад. термикс дора, об ва барқи доимӣ дорад ва дар қафои хона анҷумхона, баня, ҳоҷатхона дора, ошхона дора.
мактаб, боғчаву мағозаҳо хулос ҳастанд. Ремонтҳои хона замонавӣ 360,000 сомонӣ. Марамат аз номи канали мо Сауду ТВ занг занед бачаҳо азиз. Ва ба ҳар касам бовар карда дар интернету соз машиникҳо зиёд шуданд. ҳастанд нафаре ки мисол мебурем мо хонаҳои шумо мехарем пешаки сумтиен ихелода бовар накунем бачаҳо ҳеҷ вақт. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дорои 3 комната масоҳати 3 сотиқ замин. ана ҳамин проект ба 3 дона сурат қабулш кардем. хеле ҳавлӣ калон 3 сотиқа хуб 3 комнатага 3 хонаи 3/6 пеши долон мега. шаҳри Душанбе 450,000 сомон нархи хона. маълумоти бештар хуб саволи иловагӣ дар рақамҳои дастӣ ахираш 78-60 метавонед занг зад пурсонед шумо азиз. хуб баъдан дӯстон хонаҳоятонро ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунен ё ки рафта худмон навораш мекунем беҳтарин видео беҳтарин рекламаш мекунем. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда без пасрини кортонро бикунем бачаҳо азиз. чихел бинед наворҳои ҷолиб шестай. ҳар рӯза навор мекунем хонаҳо, заминҳо, квартираҳо, мошинаи фурӯшӣ баҳри шумо дар баробари тамошои навор лайкҳо қатъи падераш карда фурӯхош накунед бачаҳо азиз. 450,000 марамат занг занед. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 6 комната масоҳати 4 сотиқ замин. павороти Ленингради шаҳри Душанбе хуб як ҳавлӣ 4 сотиқ замин 6 комната. хуб мақсад маълумоти бештарша метавонед занг зад бигирен. хона ҳамин ҳолат кардагиай нами састаяни савдо мешавад. 450,000 4 сотиқа хела масоҳати калон 6 комнатаи фасон бачаҳо азиз. пишти хонаш шкатур без краска. маълумоти пурраша ватсапшон саволи иловагида занг зад мегирем бачаҳо азиз. 450,000 боз камбеш аз номи канали мо Сауду ТВ занг занед муомилаи соз мекунем бачаҳо азиз. даро часпондагӣ ҳавлӣ нисфиш стяжка кардагӣ нисфиш шебен партагай. хуб хулас маълумоти пурраша ҳамроҳи ака рақамҳои 68-60 ахиршай занг зад бигиред. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ имрӯза. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар 8 этаж 64 метри квадратӣ. нархи дастрас нархи зур. хеле нарх фикр мекунам камай. 2 ҳуҷрагай 64 квадрата 8 этаж ноҳияи Сино шаҳри Душанбе. фурӯшӣ доми бек сабур мега. магазин ҳастай доми мастерок 64 квадрата 3 хонага ҳам мақсад бикунем мешавад азиз. ноҳияи Сино шаҳри Душанбе маҳаллаи Зарафшон мактаб садиқ дар наздикиш обу барқ ҳастай доимӣ ҳуҷҷату шаҳрномавӣ 100% тариқи нотариус карда мешавад. 450,000 сомонӣ. дӯстон азиз навор тамом шид. лайкҳоро монед дар канал подписатсия кунед чизе боша рӯй кунед наворҳои бадина реклама карда фурӯшта мегзорем. дар комментар нависед аз куҷо то чанд сума хона дар кор квартира дар кор замин дар кор иншоалло аз рӯи комментотон навор мекунем. зинда бошен сарвалу бошен равон ба ҳаматон дӯстон азиз моро тамошо мекунед лайкҳоро монед майли хайр дӯстон азиз ободу сарбаланд бошен дӯстон.